Yo, on the other four, Christo asungwe enka mu nyinaa. Christopher ye pe heaven akọ. Sremo. Monya so na montie mi na mpese mi ne mu di nkomo fa twerɛsɛm ho kakra. Enam onua bi a wasɔre so ewo Yesu Kristo ene Christopher so no. Eno ho nkomo na mepese me ne mo bɔ kakra. Na mo mama ni ɛda hɔ na madwem nso ɛda hɔ. Medie mi ye mimin dani me som homeda. Na ye gye Mose mmransem a Nyankopɔn nam ne so no de bae no eno a nso no de bebu wiase aten. Se mmra no ye gye mmra ne di. Ampa mmra no Yesu Kristo nso bae no sebe wa meyi mmransem no amfemfiri hɔ. Oka no ma ye tiase se mususu se me ba se me begu mmra na adifo no. Mama se me be se mmra no na emom me ba se me be hye ne ma na ekire se mmra no ko eguso eye dwuma na ye de ye pani ni Apostle Emmanuel Kojobu ama oma ye di mmransem no so ana ye gi Yesu Kristo nso di na onuadofo me ma wate ase se Yesu Kristo ka sembi kire yen efa awiye bre ho empo titiri ni akoyi a wasori bebrebe okan se mepacho Yesu Kristo no bae no mepacho o bedi boni bi ana se o betutu nyame eho kire yen ama wan di nyame beka no na wanya ana munyina mudi adanse munyina matibu masum se na semo beka nyina odi meja na chese jabi wo ho empo Stefano krampo abra yesi na bo ne yekunu no osuru bue ma no na sem o kan ni se me hu Yesu Kristo se ogina agya ni nse nifa so. Yesu Kristo amma amese bibi biara se nanka bibi ni wiase a boni enno so wiase a ani wiase ye nyina ye kronkron nyame a nanka won sansomo bi ma omagi na boni a hye wiase ma enam Adam so enipa nyina ko boni wom enipa nyankwa enenam Yesu Kristo so enipa bebre so benyankwa na adenti na onua wei asori se Yesu Kristo nya Messiah na wogini dia onyankwa minianom Christopher Bible ma ye tiase ewo Matthew 24 me no be kan Matthew 24 verse 4 no na ye tie die papa no ekan efa sa ewiye bre hu na mo adwuma da ho no di na hyede ne nsem so efise asem da ho mani papa wa wanye ne ntene abonifo na asem da ho mom na nya mom ye ne tene ye. Matthew 24 verse 4 Bible ema ye ti ase se wose na Yesu buasen won se monhwe na obi anadamu wati di okan Yesu buasen yen na yaji Yesu Kristo adi ne se yen hwe na obi anada yen na o kire se awie bre anase mmere kone na obi betimi asori abedada yen ama ya pawo no Yesu no enu bi ni dia koyi kikan se opese yen pawo no yen firi na chi ni yen kodi Nyankopon echi no na Yesu nso se obi nkwaja ne nchen age se onam no so na wonni obi a okọ president nchen a ofiti ya obi jojo se me ko na nakufo do ho ana age se obi na obefa ne so no do wakọ se nipa no men na nakufo do a untumi onu ntumi fa wonkọ age se de oben no amamo ben no ho no betimi de wakọ no eninti Yesu ben Nyankopon tini nsanifa so ose age se wonam ne so na betumi ko Nyankopon na denti na egu Nyankopon ho dankwa Nyankopon no omu dankwa nti na ye pe Nyankopon ho no makọ wo pese otenas na wo che asase wo so de ebesia akọ because so be se ne munyem nyina na emu wo achi mu asetena enu nti ye pe Nyankopon akọ no Nyankopon kwa na dankwa ho bronsam eni wiase munyem odi akira ni nyinara ebesai nti won so ebesai ubi
na adentina saa kwa wi asori sɛ Yesu Kristo nye Messiah etu futugu nkofoni obi a wosi wuni n'akyi onye Messiah adentina tumi fa tworo konkron an nyame asɛm nyame ne timu nti na ye konkron an wudimi ka sɛ ɛyɛ story a Christopher book no adentina sɛ sɛ nipa we kasa sa na yensu ye tie no mamu ye ntie no na wo a wo penkwa na betie na wo penkwa de bunasɛm ne sɛ sumu na so de sɛ ne Paul kan no bunu sɛ yenu sɛ ne Yesu kan no ni ɛsɛ sɛ wo hwehwɛ akiri kwan ne sɛ wo hwehwɛ osoro ahinie ne ntere ne kane na de aka nyina wo de bɛka ho osoro ahinie ne sɛ wo hwehwɛ na akiri kwan ne ntie saa tesem huni na babra ka ni awie brei sɛ de wo ka no si nipa na osi na obua na Yesu bua sen won sɛ mo hwɛ na obi anada mo nipa bebree bɛba bɛka sɛ mini Kristo no ampa saa kwa we ni wo kekan ɔno kyerɛ sɛ wo bedi n'akyi a wobetumi akɔ Nyankopɔn nkyɛn wo heaven wo anasɛ soro ho wo hobi na obi abedi w'akyi tumi ade akɔ hɔ entumi enye Yesu ɛno te ma Yesu Kristo kan ho asɛm kyerɛ sɛ yɛnhwɛ yɛ wie bre nipa bebree dindin ɛbɛba aba bɛka sɛ ɔno ni Kristo no ana wobɛtwe wo na wo adom ase a okunya dankwa no wobɛtwe mu afiri saa adom nase ɛni te mu wani na hɔ yiwasum ntie nsɛm hunu biara sɛ ne Bible ɛka no ntie asɛm biara ɛmfa nkwagye mmerɛw tie de di nkwagye bebrɛw ɛno na ɛsɛ sɛ wotie tie de akwa ya sɔre no ne asɔfofoɔ kɔ debate ni ade no sɛ nka asɔfofoɔ mi papa mo ne mi nuanom sɛ nka mo betie mi a nka saa kwa wi nka mo twa na sɛ mu ne sɛ bodamfoɔ bi a ɔnam a wɔkasa kasa na ɔsɔ sɛ de ɔtimu na ɔno nti no wɔnyɛ mu gidie no sɛ bɛgyina awie bre no Nyankopɔn ɛna bɛkyerɛ ma mo ne nkɔ debate kura ebi a wo so sum Nyankopɔn ɛna no ne ɔsɔfo obi dia ɛkɔ debate wo butumi fu etimi didi obi atem sɛ hwa aboa no to hwa aboa no te ono wo didi obi atem si obi so obi aboa adan ti na so kɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛ wo de wo so de wo kura na papa no utimi didi atem wo ne Kofi TV fo ye interview mu a mo kɔ debate nso ye busa sɛ wonya nsa wo bɛ no mo se nya wo bɛ no nsa wonya de bo abɛso an wo bɛ no de bro na sɛ nipa wo ye tie ne nsɛm wana sɛ nipa we enye nipa a obetumi aboa nipa ma nipa akonkwam ti onuadofo me sere bebree wotie video yi a menua ma wogidie so gidie mu ye ebre wenye bre pa me nipa sɛ ebre na wiedu ene hwɛ wiase hwɛ de edi ahimu wiase adwaman aye kɛseɛ ene hwɛ abɔnefoɔ ene edi akakabensɛm obi tumi kunu nua gini fie obi tumi kunu nua agine japade pamo na ne yiri nyina sɛ nipa wi etim de mini no Kristofo momoni na hɔ na de akwai sɔre a wasɔre no ɛna ama nyame ɛna mesoma me di sɛ futu sɛm wo ebram sɛ ne bɛya muntie ne nsɛm no ne nsɛm no enya de a ɛbɛgye nipa nkwa ne nsɛm no enya de a ɛbɛgye nipa ebetuma gye nipa nkwa ɛno nti yɛnkan saa quotation wi na yɛmfa enka yɛ ho hye yɛnkan saa quotation wi na yɛmfa enka yɛ ho hye na saa onua a wasɔre saa brewi mu no menua no momamoni na hɔ paa momamoni na hɔ saa kwa wi ɛyɛ ɔbɔnefoɔ paa wasɔre saa kwa wi ɔbɔnefoɔ a wasɔre ɔma nipa nyankwa ɛdinti no asɔfo no mu Kristofo so frɛ obi biara o baabi a mo bie nkɔ mo de mo nkɔ so ntwe akra ne Nyankopɔn ɔsi aka nipa ne bi wo ban n'akyi ɛno nti na yɛwɔ hɔ nti no wɔn a wayera no mo nkɔ so nka nyame asɛm kyerɛ wɔn na mo ntwe mo mmra na mo nyai saa de akoa no ɔkeka no sɛ Yesu Kristo nyɛ Messiah no na Messiah no de ɔno na waba no de na yanye no ye di nani me no mi no ntia sɛ yebenya dankwa
na nke yen sempo ni afata nenso nyame na madom so ama yensu asebi afata adenti na nobi enam ni nsu ehu obi a wo so unji bible ni eno mpo friend story book na wotumi fa bible yi epense musua wonsem a wo kampo kire se wo sua bible ni 8 years na 8 years nso na wo sua no pastor bi dia wo a woni ni debate no e kire se 2012 na wo Kristo sum na muko debate e wo radio so ni ate na se si e wo so wo sua bible yi 8 years na 2012 nso wo Kristo sum ene 2017 wa sorry say Yesu Kristo nya Messiah no ebrebe na di twa sa 8 years no e hompo we dia tro from 2012 to 2017 8 years you say dia edua ana abra na wutim nipa wutim no e ho na o brenya na wo ye research na say o ye dai na wo ye research ani mpo ni se wutim mpo na se wusua se wo hwe se Yesu Kristo nya Messiah na nka wuntimi ntren mu nsom no nkodu sa 2012 no enti se nka we be research ni ye se de wo kana na nka bra wo firi mu no na wo twe ho firi mu a wonni sum bia mu no e firi hokko na nka se wusua sa 8 years no ende nka wo ko aka ni wo di atro wo sua just 8 years pe udi ebe condemn New Testament atwerefo akronkronfo bibribe wo min wo be condemn mu nyina wo be condemn safo nyina na as sofo mpanifo mo sua so many years wo sum Kristo simu ti Yesu Kristo ase no wo onim de buro mo de so ana e de tumi na wanya wo di sansem hu no jai na sakra wadwen me de bia de me kan se sakra wadwen ne hu boni awe na sakra wadwen furu boni hu Yesu Kristo obejew ni ofie obejew ni ofie Yesu Kristo bejew ni ofie nti sakra wadwen mo hye de gem futu na utugu nkofoni no enano follow bi esole wasomafo ne so na okunkun omu no onyame abofo ene de obone hwe ma odore moa ti hweye sakra wadwini free de wo ye no twe ho free nsem a okaka gu Yesu Kristo ni New Testament anim ase no twe ho free ho na trosem no Paul friend story book ni ade no eye twere konkron nya story book se de waka no hweye mo hye you very careful wo de wo ye no ho na sakra wadwin ne Nyankopon wanjew Jesus on serema no wanjew sakra wadwin pa na Yesu Kristo oye Messiah mini adofo we ni kakra me de bro Awurade Nyankopon onnom Awurade Nyankopon mount ase oba di Yesu Kristo onfa ni jambo ho ban abena benyinara obi woni twrosie mu ma wonye mu ntiase se na be odadaafo ne ba wontumi ema wiaw medamase Kristo nhyira wo betie sense mu nyina amen.